আমার শরীরের কোন জিনিসটা তোমাদের ভালো লাগে কমেন্ট করে বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়া আমার সঙ্গে তো খাপে কোনো কাজ কাম नहीं है যে তোর শরীরকে কোন জিনিসটা अच्छा लगा সেটাও আপনি তোর কমেন্ট करके बोल होता তোর हरिया लेबू तो बेस अच्छे है एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी। अरे अरे ये सब हम नहीं बोलिया बोदी के वीडियो देखने वाला चानी चिल्ला काकू और बोदी बाज ढेमना से नहीं बोला कमेंट करा हम ये सब करे पड़ी बोल तो আজ ওর সাথে আমার প্রথম দেখা। মানে কি বর্ষাকালে একটু বেশি রোমান্টিক हुआ মানে কি বর্ষাকাল में मनটা একটু বেশি ছিলবিল করা তাই বলি কি এরকম হাবাসি আওয়াজ में কে ব্লগ ভিডিও के ভয়েস ওভার দিয়ে ভাই। এই হাওয়াতে এই বৃষ্টিতে যেন তোমার স্পর্শ রয়েছে। अरे अरे दीदी बेस बेस ওটা ट्रेन को रोड तोर बॉयफ्रेंड के नहीं कारण तोरा ये हवासी आवाज सुन ले से 22 पागल से ट्रेन को रोड भी पिघली जाता। हमारे 19 बच्चों के जीवन में प्राय सब कुछ है शुद्ध जे जिनिस नहीं है सेटा वाला बिहान करी के सुतु उठ के ब्रश करे देवे के लोग